ହେଉଛି पुलिस इंस्पेक्टर अमर सिंह। टेंशन 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 कहीं पुलिस चाकरी करिछि सब समय मो मुंड ऊपर टेंशनटा रही जाइछि। आज की दीर्घ 25 वर्ष हो गलानी। अरे आज की दीर्घ 25 वर्ष हो गलानी ए पुलिस चाकरी करिकि एले सब समय रे मो मुंड ऊपर खाली टेंशनटा रही गला। काहे कि आज आज एमिति एक दुर्दांत अपराधी को मो हाथ मुठारे पाइछि ताको वर्तमान नहीं को जीवार अछि कोर्ट को। हेले हाबिलदार शुक्लार एपर्यंत देखा नहीं। वर्तमान आसिक समय 10:30 हो गलानी। हेले बाबूंकर ऑफिस समय जाना नहीं। एते समय हो गलानी ए पर्यंत ऑफिस रे पहुंची नाहंती। बस आज आसंतु। अरे आज आसंतु देखिबी तांकर दिन को मोर दिन हेबो। हाबिलदार शुक्ला हाबिलदार शुक्ला हाबिलदार शुक्ला। हाबिलदार शुक्ला। यस सर। वर्तमान समय को देख आसिकी 10:45 हो गलानी। हेले आपण को देखा नहीं। एटा कोन ड्यूटी समय? सॉरी सर आसु आसु टिके डेरी ही गला सर। आरुटिया पाई माफ कर दियंतु सर। आसु आसु डेरी हो गला कहि देला हबनी। अरे जो मनुष्य की समय रो सत उपयोग करि पारेनी। हां हां अरे जो मनुष्य को समय सत उपयोग करि पारेनी अरे से की मनुष्य? जो मनुष्य को कर्तव्यर हित हित ज्ञान नहीं अरे से की मनुष्य? छाड़ी दियो चाकरी छाड़ी दियो। एमिति कहनी सर। आरुटिया पाई ए हाबिलदार शुक्ला रो भूल हे गला बोली आपण जो चाकरी पाई मो परिवार पालन चलुछि आपण ए कथा कहउछंती मु आ एमिति भूल के हाबिलदार शुक्ला मु तुमको सदस्यर में बुझाई देउछि सर। जो मनुष्य की ए प्रति को इज्जत करेनी कर्तव्य पतरे हला करे सही मनुष्य को घृणा करे। हाँ हाँ घृणा करे। आमे तो सही भारत मार संतान। अरे मु निजको गर्व अनुभव करे आज पुलिस चाकरी टे करिछि बोली सही भारत मार सेवा करिबी बोली मु निजको गर्व अनुभव करे। आज पई तुमको क्षमा करि देली साला ए सस्पेंड करि ए थरुटिए पई ए हाबिलदार शुक्ला को माफ कर दियंतु सर। हो जाहेला हे गलानी आ एठी बहुत समय विलंब करिबानी सर। सेही दुर्दांत अपराधी को वर्तमान मान्यवर कोर्ट को पाखक नै जिबाक पड़िबो। सेठी तार सुनानी हेले आमे जहा निष्पत्ति नब। यस सर। हेबे ठीक अछि धर। अरे धर ताको नेकी जिबा। बस अरे बस ताकू से काठगड़ारी छिड़ा कर मान्यवर कोर्ट का निर्देश अनुसार आमे कार्य करबा पड़िबो। सर मान्यवर कोर्ट जहा निर्देश देबे आमे ताहा अक्षरे अक्षरे पालन करबा। हां सर। तेबे ठीक अछि निर्देश को अपेक्षा करबा। ऑर्डर 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 समस्त साक्ष्य प्रमाण को विचार करी मान्यवर अदालत यही सिद्धांत पहुंचला जे सत्यानंद और बाबा शैतान हत्या करने को चेष्टा करथिबा अपराध रे भारतीय पिनल कोड दफा 302 307 षड्यंत्र करी गोटे परिवार को बर्बाद करथिबा अपराध रे भारतीय पिनल कोड दफा 120
ଭଣ୍ଡ ବାବା ଭଣ୍ଡ ମାତା ତଥା ମିଛ କିନ୍ନର ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅପରାଧରେ ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 310 ଛଳ କପଟ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 415 417 420 ପୁଣି ଅପହରଣ କରିଥିବା ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 362 ଅନୁଯାୟୀ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। କୋର୍ଟ अर्जुन बस अरे सुगिला सर सुनिला तो मान्यवर कोर्ट को निर्देश होउछि हाँ सर वर्तमान ताकू फांसी दंडरे दंडित करा जाइछि। हाँ सर मत छाड़ी दियो तू साहब मत छाड़ी दियो तू साहब। अरे कौन कहछु मान्यवर कोर्ट के अनुसार वर्तमान तते फांसी दंडरे दंडित आउ तते नहीं कि हमें फांसी दबार सुव्यवस्था करबा को पड़िबो। हबिदा शुक्ला एठी विलंब करबानी आम पाखे समय बहुत अभाव। हाँ सर वर्तमान शीघ्र थर ताकू सेही फांसी काठगृह को नहीं फांसी दबार सुव्यवस्था करा जाऊ। ठीक अछि सर साहब তুমি কোন সংবিধান পড়িল সংবিধান দেখিল না সংবিধান শিখিল মৃত্যু দণ্ডরে ফাঁসি দণ্ডরে দণ্ডিত করে দেইଥିବା মଣିষର শেষ ইচ্ছা ହିଁ শুনা যায় সব শেষ ইচ্ছা। चुप कर अरे चुप कर पुणी ए अमर सिंह को पुणी आईन पाठ शिखेब एक दुर्दांत अपराधी पुणी मते संविधान पाठ पढ़ौछु। अरे सबु जानिछि अरे सबु जानिछि हेले तो शेष जार कोन कह अरे कह तू कोन खाइबो ना कोठी को बुलिबा पई जबो ना कोन पिंधिबो अरे कह तो शेष इच्छाटा कोन ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁନି ସାର୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମାଗୁନି ताहिले ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ମୋ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। कौन कहलु पुणी तो अतीत रे बीती जाइथिबा कहानी कहबो हेले मो पाखरे तो कहानी सुनिबा पई समय नाही कहिकी समय नाही साहब समस्त करो तो शुणिछ मोर कहीं शुणिबनी ମୁଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। अरे हो ମୋତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହବ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। अरे हो अरे मो भी तो मनीषटीए मोर भी हृदय अच्छी मोर भी मन अच्छी आज कौन पुलिस चाकरी करदेली बोली मो मानविकता भूली जीवी ठीक अच्छी मोर तो कर्तव्य तुम शेष इच्छा पचारिबा। अरे कह हेले मो तो समय बहुत अभाव तुम्हें जहाँ कहब पुंखानुपुंख भाव ए दर्शक समाज को बुझे कहब तुम अतीतर कहानी हो साहब ये समाज दिने मते सत्य आनंद नामरे नामित करिथिला धन्य सेही बाबा माँ तांको देइथिबा नामरे अनुप्राणित हेइबो सत्य न्याय धर्मर पथरे चली ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟି ହେଇଥିଲି ସାହେବ। हो छोटिया कलाकारटे ହଁ ଲେଖିବା ଗାଇବା ନୀତି ଶୁଣା ଦେବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏମିତି ମୋର ଅନେକ ଥିଲା। हो ताहले तो बीती जाइता कहानी रे बहुत दुख भरा लागुछि हेले ठीक अछि अरे मु सुनिबा को चाहे सही कह तर अतीतर कहानी हो साहब ମୁଁ କହି ଚାଲୁଛି ମୋ ଅତୀତର କାହାଣୀ
ସାହେବ ଏଇ ଛାଇ ମୂଲକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବସିମୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ घोड़ा साहित्य भल पाउथिले कलाकार नाम कुसिना सरल हृदय सरल मनीष भवे सिना खाली एई दुनिया बन मिले बिहारी विष्णु तमें परा सबू जान आपण बिना पूरा पत्रटे हले केते दिन दुख देव ठाकुर केते दिन आमती दुख जंत्रणा दौ मुझे हत भागिनी सतरे कौन मो भाई दुख लगाई ठाकुर हे जगतर नाथ जगन्नाथ आपण पूरा सृष्टि करता अरे पूरा समस्त सब कथा तमें जान हेले
ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଶୁଭୁନି ଠାକୁରେ କାହିଁକି ମୋ ଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି ସତରେ କଣ ଗରିବ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା କଣ ଏଠି ଦୁଃଖ हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुम पाई परा तुलसी जी दौची नहीं कि जी जाऊची हेले एई 22/5 रे गरुतबा मनीष माने सतरे कौन दुख दौच हे जगतर नाथ जगन्नाथ आपणक पाखरे रहिबा पाई प्रति मंदिर अछि हेले मो पाखरे रहिबा पाई एई भंगा कुड़िया रे दिन जाउछि हे जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें पूरा सबू जान अरे एमती मनीषटे मु हाथ धरनी जे मो भाग्य दुख दुख ए जगतर नाथ जगन्नाथ तुम्हें पूरा बढ़िया शांत तुम्हें पूरा सबू जानुच हेले मो गुहारी तुमको शुभुनी ठाकुरे शुभुनी एमिति एमिति मनीषटे मु हाथ धरली जे कहीं के जाने गाँ आखड़ साड़ को जाइछंती जे ए जाए घर को फेरिले हेरे आपण को पाखरे परा पिटनिबा पाई पाट बसन हेले मो पाखरे पिंदिबा पाई एई चिढ़ा कना केते दिन प्रभु एमिति तमे दुख दौथु मो भाग्य पर सुख लेखा नहीं मो स्वामी रोजगार करी आनंद हेले 200 के 300 टका अरे 2 दिन होला मो भूख पातरे अछि पानी टपे टपे मो पीकी बंचुची ठाकुरे पानी टपे टपे पीकी मो बंचुची जगतर नाथ जगन्नाथ से आज आसतु आज आसिले तांकर दिन को मोर दिन देखिबी केते दिन से आखड़ा साले एमती नाटक केतर घुमुरा करे तांकर जीवन जाउथबा मो ना भी आज बासन किनु से आज आसतु ए तांकर दिन को मोर दिन ममता ये ममता अरे कुआडे गल तुम ममता कौन कहीं डाकुच मत कौन है ममता कौन है अरे तुम तो कांदुच कहीं तमें कौन जान मु कौन कांदुची तुमको कौन देखा जाऊनी मु कौन कांदुची हे ममता मु नाटक आखड़ा को जाइଥିଲି मु आसी गाधा पद को आसी हेले तमर कौन है मु जानिबी केमती कौन कौन है तमें ते कथा कौन जानी ना ममता तमें पूरा आखड़ा साल को चली जाऊच हेले तुमको कौन जना घरे कौन अच्छी कौन नहीं से कथा तुम तो जानूच से कथा तुमको जना नहीं हाँ हाँ मु तो किसी जाननी हेले एमिति कांदुच कहीं तुम्हें कहीं कांदुची किसी रंदा बड़ा करनो अरे 7 दिन है मु तमें कौन आनिले बा मु खाइबी करे बा कौन अछि जे खाइबी हाँ ममता आमे सेमिति लोक ममता आमे सेमिति लोक अरे एई कला को आसरा करी बंची छु आमे तुमी कह ममता संकीर्तन ऊपर जाई प्रभु हरे कृष्ण नाम गान करवा कौन भूल नाटक मंच रे अभिनय करी अन्य मान को हसी हसैबा कौन भूल हेले
এই ସବୁ କଲାରେ ମୁଁ ମଜି ଯାଇ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ରୋଜଗାର। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରି ତୁମକୁ ସବୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଶୁଣୁଛ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଟିକେ ଆସିଲି, ହଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାପା ମା ମୋର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହି ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ। ଆରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଥିଲି, କଳାକାରଟେ ଥିଲି, ଭଲ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ବୋଝ ଏଠି ଶୁଣୁଛ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯେ? ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି। ଏଇ ନେଲ ନେଲ ଟିକେ ଖାଇ ନେଲ କ'ଣ? ଏ ମମତା, ଏଇନେ କହୁଥିଲ ତୁମେ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ଖାଇବା ଦେଉଛ। ରଖ ମୁଁ ତୁମର ଖାଇବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମେ କେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ରେ ତୁମେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ବୋଲି କଥା କହୁଛ। ଏଇନେ ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛ। କାହିଁକି ମମତା ଏମିତି କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ନାଟକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏହା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ନା କାହା କଥାରେ ପ୍ରତାରିତ ହେଇ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛ? କୁହ ମମତା, କୁହ। ଶୁଣିଲ, ଏଇ ଆମ ପଡ଼ିଶା ନାନୀ ଘରୁ ବା ଖାଇବା ଆଣିଛି। ନେଲ ନେଲ ଟିକେ ଖାଇ ନେଲ। ତମେ ହୁଅ ନା, ନେଲ ନେଲ ଟିକେ ଖାଇଦେଲ। ଖାଇବି କ'ଣ? ଆରେ ଶକ୍ତ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଦେଇ ତୁମେ ମୋତେ କହିଦେଲ ଯେ ଆମେ ରୋଜଗାର ବିହୀନରେ ଆମର 3 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଲିନି। ଆରେ ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହବ? ହେ ମମତା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ମମତା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯିବି ମମତା। ଶୁଣିଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏମିତି ଅବୁଝା କାହିଁ ହଉଛ ଯେ? ଆରେ ଆଜି ସିନା ଆମେ 2 ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ, କାଲିକି ଆମେ 3 ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବା। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ହେଲେ ଭୋକ ପାଖରେ ଛୁଆଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? କ'ଣ ବା ଖାଇବ? ନା ମମତା ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯିବି ମମତା, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯିବି। ଏ ମମତା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ଆଜି ମୁଁ ରୋଜଗାର କ'ଣ। ହଉ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ନା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଉ ରୋଜଗାର କରି ତୁମକୁ ନେଇ ଆଣିବି। ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ମୁଁ ପଛେ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତୁମେ ଟଙ୍କାର ପଛରେ ପଡ଼ିଛ ମମତା। ତୁମେ ସୁନା ଗହଣା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପହାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛ। ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ ମୋତେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ମମତା, ମୁଁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଜଗାର କରି ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ପେଟରେ ଥିବା ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମମତା। କାହିଁକି ଏମିତି ଯାଉଛ? ଅବୁଝା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘର ସଂସାର କ'ଣ ଏମିତି ଚଳେ? ସେ କଥା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ମମତା, ଦୁଃଖର ଖବରଟିଏ ଭରି ଦେଇଥିଲ, ପୁଣି ସୁଖର ଖବର ଭରିଦେଲ। ସୁଖର ଖବର ଦେଇନା। 2 ଜଣ ଥିଲା ସମୟରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ନ ପଠେଇ ତମେ 3 ଜଣ ହେବା ସମୟରେ ପଠଉଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଦୁଃଖର ସୁଖର ସାଥୀ ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମମତା, ବାହାରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହେ, ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏମିତି କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ନ ଯାଇପାରେ, ତାର ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମମତା, ମୁଁ ଭଲରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆସୁଛି ମମତା। ତମେ କାହିଁ ଯିବ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? କାଲି ମୁଁ ପଇସା କ'ଣ ପଇସା ହେଇଗଲି ଯେ ତମେ ଘର ଚାଲିକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମମତା, ମୋର ହେଡ଼େ କ'ଣ ମନ ସେମିତି ଭାବୁଛି? ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିଛି। ସଂସାରରେ ମୋର ଛୁଆ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି? ହେଲେ ମମତା, ଆମକୁ ସେଇ ପେଟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମମତା। ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯିବି ମମତା। ତୁମେ ରୁହ ମମତା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମମତା।
ভগবান କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କଳାକାର ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ସରଳ ହୃଦୟ ସରଳ ମଣିଷ ଭାବେ ସିନା ଖାଲି ଏହି ଦୁନିଆ ଚଣ୍ଡାଳି କଣ କାହିଁ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ କହିଦେଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଭଲରେ ଥିଲୁ, ଆରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ। ମୋ କଳାକାର ସ୍ୱାମୀ କଣ ବଦଳି ଯିବେ? ମୋ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ହୃଦୟ ଜୀବନ ତରଳି ଯିବ। ଆଉ ତରଳି ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ଗପ ସରେ ନା କି ପାପ ସରେ, ଗପ ସରେ ନା କି ପାପ ସରେ ନା, ଗପ ସରେ ନା କି ପାପ ସରେ ନା, ଗପ ସରେ ନା କି ପାପ ସରେ ନା। आदरणीय बंधु विश्वजीत एछार अकिंचन को पुणी बंधुर संबोधन चामो नाई जेते हेले भी आपण एई मणि प्रभा गड़र जमीदार ना बंधु जमीदार साहेब हे बंधु विश्वजीत कहतु जमीदार साहेब तुम्हें तो भल भाव जानी 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख रे आम ए अखंड भारत देशटा
ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ତ ସତ ଜମିଦାର ସାହେବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 1950ରେ ସମ୍ବିଧାନ ତା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବି ସତ। ସେହି ସମୟରୁ ବନ୍ଧୁ ଆରେ ସେହି ସମୟରୁ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜିତ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟା ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜମିଦାର ସାହେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ମାନ ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତି ରହି ଆସୁଅଛି। ହଁ ଜମିଦାର ସାହେବ। ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ଆଉ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ସାହେବ। ବନ୍ଧୁ ହଁ ଜମିଦାର ସାହେବ। এই রায় বল্লভ বাহাদুর বংশর উত্তরাধিকারী আপন নিজে মহেন্দ্র প্রতাপ রায় বল্লভ দাস বন্ধু ଆଉ ଏତୁ ପରକୁ ଟେକନା ବନ୍ଧୁ। জমিদার সাহেব ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ কর্পূর সিনা নাহি কন্যা তো রহিছি জমিদার সাহেব। ସେହି ରାଜକୀୟ ଠାଣି ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନ ସେହି ଅଭିମାନ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ରହିଅଛି ଜମିଦାର ସାହେବ। ହଁ ଜମିଦାର ସାହେବ। ବନ୍ଧୁ ଜମିଦାର ସାହେବ ସେଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧୁ। ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜମିଦାର ସାହେବ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାନା କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଜମିଦାର ସାହେବ। କଣ ସେ ସବୁ ତୁମର ସବୁ ମନେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ? ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି ଜମିଦାର ସାହେବ। ହେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ବାନ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ କିଛି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦେଖିବେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ଦେବାଲୟ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଦେଖିବେ ପୋଖରୀ, ଆଉ ଗ୍ରାମର ମଝିରେ ଦେଖିବେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦାନ ଜମିଦାର ସାହେବ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅବଦାନ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁ। ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜମିଦାର ସାହେବ। ନା ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖମାର ହୋଇ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସେଇଟା ଭୁଲି ପାରିବି ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ? ତାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜମିଦାର ସାହେବ। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବାନ କରିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଜମିଦାର ସାହେବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ବିଧାତା। କାହିଁକି ନ ବୁଝିଲେ? ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ଆରେ ମୋ ନିଜ ପୁଅକୁ ପରା ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି? ସେ କଥା କହନା ବନ୍ଧୁ। ଆରେ ମରକୁ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଭାବେ, ଆଉ ସେଇ କଥା କେବେ କହିବନି। ହେଲେ ଜମିଦାର ସାହେବ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ଆମର ଏଇ ମଣିପ୍ରଭା ଗଡ଼ର ଜନପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵ ହଁ ଜମିଦାର ସାହେବ। ଆଉ ବୁଝିଲେ ଜମିଦାର ସାହେବ, କଣ ବନ୍ଧୁ? ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵଜୀ ଆଉ ଜମିଦାର ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ଆଳତି ହୁଏ ଜମିଦାର ସାହେବ। ବନ୍ଧୁ ହେ ମା सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सदाशिताधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते हे बंधु विश्वजी କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ। देख बंधु मोए मणिप्रभा गोड़टा की सुंदर देखा जाउछि बंधु। ଦେଖୁଛି ଜମିଦାର ସାହେବ, ଅତି ସୁମନୋହର ଏହି ମଣିପ୍ରଭା ଗଡ଼। बंधु विश्वजी କୁହନ୍ତୁ केड़े सुंदर साते हे बंधु विश्वजी କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ। जन्मभूमि मणिप्रभा गड़ हे बंधु विश्वजी କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ। केड़े सुंदर
କୁହନ୍ତୁ ଜମିଦାର ସାହେବ। আরে তুমি দেখো বন্ধু ভাল ভাবরে দেখো ভাল ভাবরে নিরীক্ষণ কর দেখো বন্ধু স্থান কু স্থান উজ্জ্বলতা মান চিকিৎসালয় মন্দির নির্মাণ জন কল্যাণে মো পূর্ব পুরুষ শেষ খাসের অধি সমান রাজতন্ত্র নহি সেনা অধি সে সমান রাজতন্ত্র নহি সেনা অধি সে সমান যশ গাহিন রোহিত ছাড় কেড়ে সুন্দর সতে জন্মভূমি মণি প্রভাগড় কেড়ে সুন্দর সতে জন্মভূমি মণি প্রভাগড় বন্ধু বিশ্বজিৎ ଜମିଦାର ସାହେବ আরে এমটিরে তো সুখরে দুঃখরে আম দিনটা কটি যাଉଛି বন্ধু বিশ্বজিৎ ତାହା ତ ସତ ଜମିଦାର ସାହେବ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ କି କଥା କି ଜମିଦାର ସାହେବ? କି କଥା ଆରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନ କହିବି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ ତୁମେ ପରା ମୋ ଅତି ଆପଣାର ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଜମିଦାର ସାହେବ? କହିବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ହେ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାପା ହୋଇପାରିନି ସତରେ କଣ ଏ ମୁଣି ପ୍ରଭାକରଟା କଣ ଅରାଜକ ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ ନା ନା ଜମିଦାର ସାହେବ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। କଣ ଭାବିବି ବୁଝିଲେ ଜମିଦାର ସାହେବ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାରତଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗଠନ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବୁଝିଲେ ଜମିଦାର ସାହେବ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଜିৎ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ରାଜଶାସନ ଭାର ହଟିଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲେ ହଁ ତ ଆଉ ମା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଏହା ତ ସତ କଥା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅନୁମାନ ତାହା କାଲେ ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଜମିଦାର ସାହେବ। ସତ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ ହଁ ଜମିଦାର ସାହେବ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ମୋ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ।
किड़ी सुंदर लगुच मो मणिप्रभागढ़ यही मणिप्रभागढ़ राजप्रसाद भी किड़ी सुंदर केते मनोरम देखा जुआरे देखिले हीरा नीला मोती माणिक्य खंजा जाए आज को 10 वर्ष है मो माँ हो पारे ना मो माँ सीना हो पारे ना मो मणिप्रभागढ़वासी समस्ते मती माँ माँ बोली डाकती से माँ डाक शुणी बहुत खुशी लगे। राजेश्वरी अरे राजेश्वरी किए स्वामी आपण मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण कर। उठ राजेश्वरी अरे भगवान तुमर मंगल कर। हे राजेश्वरी स्वामी अरे केमिति अच्छा आपणक परि स्वामी पाई मु कुशल रे अछि स्वामी सत आपण कह। केमिति अछंती सत कहूच कुशल रे अच्छा स्वामी नाई म तुमे तो कुशल रे अच्छा बोली देखा जाऊ ना सत कह कौन असुविधा है कि ना स्वामी किछि असुविधा नहीं कुशल रे अच्छा तो स्वामी हाँ वो भी कुशल रे अच्छे राजेश्वरी अरे तुम बड़ी धर्म पत्नीटा जदि मो पाखरे थिबो ताहले मोर बा कौन असुविधा हे राजेश्वरी अरे मु तो निजको निज धन्य मन करे गर्व मन करे जे तुम भड़ी स्त्रीटी पाइछि मु बोधे के पूर्व जन्म अरे मु बोधे के पूर्व जन्म रे के पुण्य करिथिली सेथि पाई बोधे मु तुमको पाइछि राजेश्वरी हे राजेश्वरी स्वामी अरे तुमे परा हेउछ मो जीवन तुमे परा हेउछ मो हृदय स्पंदन तुमे परा हेउछ मो अर्धांगिनी अरे तुमको मु केबे मध्य भूली पारिबिनी केबे मध्य मु भूली पारिबिनी हे राजेश्वरी स्वामी कहिबो सुनिबी कहंतु स्वामी हे राजेश्वरी जीवन बंधाए मो हृदय रानी ठारे हे राजेश्वरी स्वामी हे मुतु मोठारे हे राजेश्वरी जीवन बंधाए मो हृदय रानी ठारे मुतु मोठारे तुमे पूरा हेउछ मो ए बेनी नयन हां तुमे पूरा हेउछ मो अभूला श्रुति तुम बिना मु केमिति बंची पारिबे जानि छ ए राजेश्वरी स्वामी सजनी प्राण मितानी मोरा जीव जीवन मोधन
ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। କୋଉ କଥା ଜାଣିଛ? କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ କଥା? ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଯୋଗ ଶୁଭ ତିଥି ଶୁଭ ବେଳା ଦେଖି ସେହି ମା ବନ ଦୁର୍ଗା ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହା ତ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ। ତେବେ ଯିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଅ। ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ତ? ସ୍ୱାମୀ ଯିବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସ୍ୱାମୀ, କାହିଁକି ଯିବିନି? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ मां बन दुर्गा सृष्टि स्थिति प्रलयर अधिश्रेष्ठी देवी विश्व विजयिनी माता महिषामर्दिनी मालो मां जगदम्बे दीर्घ वर्ष बीती गला मां तोरी तोरी सेवा करी आसी अच्छी मुहे से सकाशे नाम मोर दुर्गा प्रसाद ए मां जगदम्बे এই মন্দির হেউছি সেই জমিদার মহেন্দ্র প্রতাপ রায় বল্লভ দিংসাত তাঙ্কর এই মন্দির মালো এই মন্দির নারে অনেক অনেক সম্পত্তি ভরপুর হেকি রহিছি মা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টঙ্কা ভরপুর হেকি রহিছি মা হীরা নীলা মতি মাণিক সোনা গহনা ভরপুর হেকি রহিছি মা মালো तू सबू संभाळिकी रखी था माँ सबू संभाळिकी रखी था माँ हेले राजतंत्र गला परे एही मंदिर को सही जमीदार वंशर कहीं हेले दिने मध्य एही मंदिर को आसना हंती माँ मारो सब तो संभाळिकी रखी था माँ सब तो संभाळिकी रखी था माँ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु
पुत्र दुर्गा प्रसाद तुम भक्ति श्रद्धा प्रीतम तुम्हें एथर पूर्व दिग को जाओ एवं तुम जीवन पृष्ठार आउ एक इतिहास सृष्टि करो। शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु। माँ जगदम्बे मु धन्य है जाइछि माँ मु धन्य है जाइछि काहेकि ना आपनक आदेश पालन करी सेई पूर्व दिग पथरे मु यात्रा करूछि माँ मु यात्रा करूछि ठीक अछि माँ तब आदेश मु पालन करिछि ठीक अछि माँ। मोर को या भक्ति नव प्रभु मु तुम्हारी नाम गान करुଥିଲି प्रभु खुशी रे समस्त सहित हसी हसाउଥିଲି समस्त कहती घुमुर आवाज ए राज्यर परंपरा ऊपर आधारित बाजा जहाँकि महालक्ष्मीश्वरी पीठरे खंडावसा उपलक्षे बाजे से कलकित गाई को खुशी करवा भूल थिला यही नाटक रंगमंचरे अभिनय करी अन्य को शिक्षा दीक्षा दे जड़े बण मनीष गढ़ी तोलिब यह कौन मो पक्ष भूल थिला हे प्रभु मु छोट समय तुम्हारी सेवा कर प्रभु किंतु आज जोड़े दादन श्रमिक परी आदांड दादांड अनेक द्वार मु बुली सारी भी जड़े मत रोजगार पैसा हारा देउना घरे स्त्री मोर तेरे गर्भ अवस्था समय तो 3 दिन खाई नथिला से पाउथिबा कौन रोजगार ना समस्त तो जानते मु कलाकार मु गीत गाई भिक्षा मागिदेवी मु भिक्षा मागिले छोट हो जीवी अन्य माने समस्त कहिबे
ଏ ଜଣେ ଦିନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସି ହସାଉଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମରିଯିବି ନା ବଞ୍ଚିବି? ମରିଯିବି ନା ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଏଇ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଈ। ମୁଁ ଏ ନଈରେ ଡେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଯୋଗାଇ ପାରେ ନା ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଗବସରେ ଲାଗି ପାପ ସରେ ନା গবসরে লাগি পাপ সরে না। ନା ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି। এই যাই নয় উপরে বটে আত্মহত্যা କରିଦେବି। আত্মহত্যা করতেবি। अरे हे पुत्र, अरे हे पुत्र, अरे अरे କିଏ ତୁମେ ଧର୍ମାତ୍ମା? अरे तोर कौन असुविधा ହେଇଛି? କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ନଈ କୂଳରେ ଡେଇକି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ ପୁତ୍ର? ସେ ଅନେକ କଥା ବାବା, ସେ ଅନେକ କଥା। ମାନେ ତୁମେ କୁହ ବାବା, ଘରେ ମୋର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବା ସମୟରେ 3 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ବାବା। ଏଠି ବି ଠିକ୍ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କି ଲାଭ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିନି। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବାବା, କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? अरे हे पुत्र, तो कथा शुणिकी मत बहुत हस मारुची। अरे पुत्र, मनीष केबे गरीब हेई थाए? मनीष केबे गरीब हेई थाए? ଗରିବ ହୁଏନି। ये केमिति कथा कहଛୁ पुत्र? अरे ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଘଟି ଯାଇଛି ବାବା। अरे तू तो मरिबू, हेले तो स्त्री तो संतान संतति केमिति बंचिबे पुत्र? अरे ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ପାରିଲି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ବାପା ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବାବା। ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବା, ମୁଁ ମରିଯିବି। अरे
पुत्र के कहिला तांकर अधिकार हेबार नहीं छी छी अरे निज को निजे तू छोट मानेबार बहुत भूल हो जाऊ पुत्र बुझिलु तो पुत्र ठीक अछि मु तते गोटे कथा कहिबी मो कथा मानिबो तो କୋଉ କଥା ବାବା କୁହନ୍ତୁ ବାବା मानिबो ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସତ कहूछु ହଁ ହଁ ବାବା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ତୁମରି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ठीक अछि ଯଶସ୍वी भव ହଉ ठीक अछि आज दिन ठू तो मोरी शिष्य हो जा ନା ବାବା ନା 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 ତୁମେ ପୁଣି ସେଇ ନାଟକକୁ ମତେ ନେଉଛ ଆରେ ସେଇ ନାଟକ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଘରୁ ଏଇ ନିର୍ଯାତନା पुत्र अरे पुत्र मु सत कहूची तू आज दिन ठू मोरी शिष्य हो जा देखबो अरे हजार हजार टंका तो घर को जीवो हजार हजार टंका ମୋ ଘରକୁ ବାବା अरे କଣ କହୁଛନ୍ତି पुत्र अरे ହଁ अरे କୁହନ୍ତୁ कौन शुणु मु गोटे कथा कहूची हजार हजार टंका मते ମିଳିବ ବାବା देखबो କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା तो परिवार शांति रे बंची की रहिबे କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ କର୍ମ କରିବି ବାବା ମୁଁ ତୁମରି ଶିଷ୍ୟ ହେବି ବାବା ମୁଁ ତୁମରି ଶିଷ୍ୟ ହେବି କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ देखबो मासो को मासो 10,000 टंका उठेबो हाँ हाँ ଏ ବାବା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ତୁମରି ଶିଷ୍ୟ ହେବି ବାବା ମୁଁ ତୁମରି ଶିଷ୍ୟ ହେବି କୁହନ୍ତୁ ବାବା ठीक अच्छे ताहले चल मो साथे मो आश्रम को चल ना ହଁ ବାବା मोरी तंत्र मंत्र बल रे ହଁ ए दुनिया ठो बड़ मनुष्य करी देवी ତୁମେ କରିପାରିବ बहुत बड़ मनुष्य हे जीव पुत्र ବାବା देखबू अरे मु कत कथा बुझी सारी କଣ ବୁଝିଛ ବାବା अरे सेतिकीर मो पातरे उत्तर नाही କୁହନ୍ତୁ मु सत कहूची एई दुनिया ठू तते बहुत बड़ मनुष्य मु करबी ତୁମେ हाँ मो सत कहूची पुत्र मो साथे मो आश्रम का मोरी तंत्र मंत्र बल रे बहुत बड़ मनुष्य करबी अरे हजार हजार टंका तो पाखरे आसीबो देखिबो ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ତ ବାବା सत कहूची पुत्र ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମରି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେବି ବାବା ତୁମରି ଶିଷ୍ୟ ହେବି अरे पुत्र देखिलु यही मोर आश्रम अरे सुना रूप हीरा माणिक रे भरपूर है इंद्र महल ठुजिती आहुरी सुंदर देखा जाए सतेजी मुई महल रो उत्तराधिकारी ही जानी बाबा गुरुदेव मते आपण दीक्षा दियंतु शिक्षा दियंतु आपण मते शिष्य करी रखंतु बाबा अरे ए पुत्र प्रथमे तो नित्य कर्म सारी गया हो गुरुदेव हाँ प्रथमे जाइए तो नित्य कर्म सारी गया ठीक अच्छे जा जा
मोर प्रणाम ग्रहण करंतु गुरु। आयुष्मान हो पुत्र यशोधर बारे उठ तोर नित्य कर्म सब सारी के आसी तो हाँ गुरुजी मु सकाल स्नान सारी ठीक अच्छे सब शुद्ध चित हिसाब बसी कहतु गुरुदेव। ठीक अच्छे गुरुदेव। हाँ अरे मु मंत्र तो कान रे फुंकीबी गुरुदेव हाँ पुत्र तुम्हें तो मत तीन विध कथा कहीदेल गुरुदेव। हाँ पुत्र हेले चतुर्थ वेद कथा कहीं रखिदेल कहले पुत्र अथर्व वेद हाँ हाँ अथर्व वेद कथा कहूली मु तुमको तुम्हें से चतुर्थ वेदटा मत कही दिंतु गुरुदेव। से शिक्षा दे मते संपूर्ण ये चतुर्वेदी करी मते छाड़ी दिंतु जहाँ कि मु तुमरी नाम गान कर पारि आ मांकर सेवा करी मु यशस्वी लाभ हाँ गुरुदेव आपण मते दया करंतु गुरुदेव। अरे पुत्र गुरुदेव मु से अथर्व वेदटा जानी शिखी अनेक पाप मु करी अथर्व वेदरे अनेक पाप करी किंतु मोरी अवस्था वृद्ध समय गुरुदेव मु कहारी को से अथर्व वेदटा मंत्र देवाई चाहूनी पुत्र। गुरुदेव तुम्हें शिक्षा करिथिबा से अथर्व वेदटा सेमिति लुप्त हो नहीं पुत्र पुत्र नहीं मते से शिक्षा दे अरे तुम्हें मते मु तो हाथ जोड़ी के कहूची अथर्व वेद तो शिक्षा मोरी शिष्य हेले मध्य से अथर्व वेदटा मु तो देई पारिबेनी काहे ना अरे पुत्र से अथर्व वेदटा साधना करने को हेले बहुत कठिन करने को ही पड़ो
ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ପଛେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ବେଦ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଗୁରୁଦେବ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ତ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ପୁତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଅଥର୍ବ ବେଦଟା ହଉଛି ହଁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁଟା ହଁ ହଁ ରୋହିଣୀ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସେହି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇବା ଶିଶୁକୁ ମା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେଲେ ହିଁ ସେହି ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଝିଅକୁ ବଲି ଦେଲେ এই সাধনা সিদ্ধ হব নহলে হেই ମୁଁ କରିପାରିବି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଗୁରୁଦେବ ତୁ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ତୁ କରିପାରିବୁ ଆରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଆରେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି ବହୁତ ପାପ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ତ କେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖେଇବି କଥା ଦେ ହଁ ମୁଁ ତୋତେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଶିଖେଇବି ହେଲେ କଥା ଦେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି ନା କରିବିନି ନା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବିନି କେବେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ଉପରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ପାଇ କୌଣସି କାହାର କ୍ଷତି କରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରି କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଗୁରୁଦେବ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ଅଥର୍ବ ବେଦଟା ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖେଉଛି অথর্ব বেদ শিক্ষা করে সারিছি গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ গুরু মাতা পিতা সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଗୁରୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ସତ୍ୟ ସିନା ମୋ ପରିବାର ତେଣେ ଗୁରୁଦେବ 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 ମୁଁ ଆଜି ସର୍ବସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ହେଲେ ବାବା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଯାଏ ତ ନୁହଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବି ଘରେ ନେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ଦେବି
নহলে পাইবি কই আরে প্রথমরে মু গুরুঙ্কঠু হি আরম্ভ করিবি এ দুনিয়ারে এমিতি তাণ্ডব খেলিবি টঙ্কার পাহাড় উপরে ছইবি মোর ইচ্ছা মো স্ত্রী সুন্দা গহড় পিন্দি রাস্তার এমেতে গুরুকু প্রথমে মারি মু গুরুকু ঠুই আরম্ভ করে अरे গুরুদেব अरे तोर कोण होईछि अरे एते चित्कार रे कोण हाँ, गुरुदेव। तपस्या भग्न करिछु पुत्र ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଗୁରୁଦେବ ସେଇଦିନ କଥା हां ମହାଦେବ हां ଯେମିତି ଭସ୍ମାସୁର ଗୋବର ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭସ୍ମାସୁର ପ୍ରଥମରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ନା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଅଥର୍ବ ବେଦ ସାଧନା କରିଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ହିଁ ବଳି ଦେବି अरे ଆଉ ତୁମଠୁ ହିଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି अरे मूर्ख ହଁ ଗୁରୁଦେବ अरे मूर्ख ଆରେ ତୁମେ ନ ବଳିଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି କେମିତି? ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ଗୁରୁଦେବ रह जा ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର चुप अरे चुप अरे मु तो गुरु शिक्षार लाभ तोते मु देइछि तू मनीष ना पशु अरे थोड़े चिंता करके दे अरे तू देखिछु सही सत्य जुगरे देखिछु जे भस्मासुर को महादेव बोर देकी जा मुंडरे हाथ पतिबे माने से भस्म हे जीवो ବାବା एटा कलिजुग पुत्र ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ अरे ମତେ ଆଉ ବୋଲାଅନି ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବଳି ଦେଇ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି अरे पुत्र ହଁ ବାବା ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କାର ଗୋଳାମି ଯାଇଛି ବାବା। अरे रोई जा ओटा मु कहू ଶୁଣିବିନି अरे ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି अरे ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୋ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣେ ଆରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଅର୍ଜିଛ ତୁମର ଏମିତି ବି ମରଣର ସମୟ ବାବା ତୁମେ ଶେଷ ଭିକ୍ଷାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ अरे ଦେଇଦେଉଛି बुझीवा को चेष्टा ବାବା कर ନା ବାବା अरे पुत्र ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାବା ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାବା ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର देखो इशारा तुम निर्देशना नाटकर मोड़ बदली गला नायक भाभी चरित्र लागिया खल नायक ताकू के कला भाग्य गीत Give